سيدي اللي تاجين إن خدم ذاكي سداويس عبد الرحمن ميران تعدانا كنوات الحال أكوي دي نهار لاندي تسعال أسراقنا تعدين أكن نبغى تمني تسعة السرطاس تشبح ومين تضرب ديت سداويس إلا دوا ولا في وشفدين نوما ولا مقران انتو ثلاثة تمازيغس اللي تواخدم ذاكي سداويس اللي تواخدم ذاكي ذي فدوات من على دي تدوم ذي شين مبور ان شاء الله ثلاث ميوت نتسقموت نعيون والناس غلنا الهون الجسنانين تثلاث ذي لسمازيا دونك سونتر ناسيونال لا لونغ لا كولتور مازيا دونك فوادين غارنت ملي تاكين السان لاند سنات تسقوما يخدمون تخمام مشى يدوم لو سونتر كين كرا لي بروبوزيسيون وسنت تصوريس داويين لان يغنا بنفقاو يغنا تساقرا تمليلي تاكي هاد نفاغ سكرا ترصواص او دون الى مند نصح فيفر في الموال تثليث تمازيغس رانا دولين تيغران مدبران لما ذوي لاند تنغلاف القراوات على وان ما ذوي لاند تنغلافين النظام ما وسي ان الى قاول الزمه تيخدم مسقبوني تيبوزغان سير زدات هو دون يسد جوتن تسواث عندها تمازيغ مسليت تاع الناس تونسوس اسنف كلمه ناس سلقذوش زديهم الى قام بدون نخمل سيتوران اذا كنا نيلين كنقارب تسعاود خاطر يطلب تسواث يطلب الخدمه اكثر الى قرن نستهزن الى قام بدون نبنو ساسي جدا وسنانين ثلاثه تمازيغ في الجزائر مثل اللي تام حنا خرج اختصو بنكونين استسقان ثلاثه ديال تمازيغ نتداويت نبقايث انستقث ثمثال انفغ برا يوين انو ثانومين نتيدير قد داويت ثم اللي نمتين متاكن تاع ثاغنيت يوكني انا من الدين المذن النظر من الديس المذن النظر استلغى النظام نقدوش برا يوين انو غاكن ثانومين نخدم ديس يلاس لو سونتر ناسيونال دو ريشيرش اون لونغ كولتور مازيغا انو ما نسميه لو سي ان ار ال سي ا سي ان سونتر كي va permettre à la communauté universitaire de faire enfin des travaux de recherche en permanence sur différents domaines qui ont une relation directe ou indirecte avec la langue et culture amazigh. Amazigh تثليث ثغنوث تنصيبت هذين راه ديالين اطاس نولالن اطاس نتغابشيين شويسين زمرا نخدم ايوا كنا نصوب اما صغار الزات ونتغامى يرا كان كاين لكا نقدش اكن يلاق نصوب تمثال غير ونظام اقلاق ادنا كان تمازيغ غير وين كان يتلاقنا ماشي ذا سبدا عيد نسبدا غير نقلان كان نزمر ادنينيا. Suite à tous les problèmes rencontrés dans l'élaboration des dictionnaires, on s'est dit qu'il fallait peut-être s'arrêter un moment pour réfléchir à tous ces problèmes et essayer de trouver des solutions. Le dictionnaire, c'est très important parce que c'est un outil. وكنا بالعربي هذه المتمازيغ وكنا اللي السنة والمتمازيغ تلقى يسعوا هساك زوال فهي كان le problème des dictionnaires est un problème auquel on doit trouver des solutions. Surtout ce que ça, ما كنت صار منكم سؤال tous les sens من دولة الجزائر donc بالك سقوسنا كي يدون تكشم les institutions تموتنا كما زعما تستهجر تسويلات هي تسويلات تاعنا لي ديكسيونير باسكو الديكسيونير نبغات نخدم في المازيغ on espère qu'avec tout ça, il y aura des propositions et que ces propositions serviront de base de travail pour éventuellement apporter des améliorations à des dictionnaires qui sont déjà sur le terrain
et servir de base à des travaux ultérieurs qui se feront dans ce sens-là. Le dictionnaire est formé par excellence de définition. Et j'ai essayé de montrer que essentiellement la définition repose sur des termes génériques. Des termes génériques, c'est-à-dire des termes qui représentent, qui désignent une classe de mots. Si je dis animal, vous avez chat, chien, poule, lapin, souris. Et si on veut définir un de ces composants de cette classe générique, on est obligé de passer par le générique. Un chat est un animal. Un loup est un animal. Une fois orienté, le mot, cette définition oriente l'utilisateur, le lecteur, vers une classe de mots qui est animal, on l'accompagne de déterminants spécifiques. Le chat est un animal qui vit avec l'homme. Le loup est un animal, toujours passé par le générique animal, qui vit dans la forêt de l'Ouache. Un dictionnaire monolingue sur une langue comme la mazir, c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais qui s'impose dans une perspective plus récente avec les technologies qui sont maintenant disponibles. Essayer de montrer qu'il y a des outils qui permettent d'accélérer les procédures, de travailler beaucoup plus vite et de manière moins fastidieuse pour mettre en ligne et pour exploiter ce qu'on appelle des corpus oraux, c'est-à-dire tout simplement des enregistrements de locuteurs réels qui permet de donner à la fabrication d'un dictionnaire monolingue ou plurilingue d'ailleurs, qui permet de donner à ces dictionnaires un aspect plus proche de l'humain. J'ai toujours pensé que comme linguiste, se concentrer sur l'écrit, ce que font les syntacticiens essentiellement, c'était parfois s'éloigner de la parole réelle du locuteur ou de la locutrice, et que c'était très important de ne pas perdre de vue que la langue, ça se parle. Également de mettre en regard les systèmes de transcription, que ce soit au Maroc ou en Algérie ou encore ailleurs. Well, I'm delighted to be able to participate in this conference. It's a perfect opportunity to make contacts, to participate in discussions between technicians, lexicographers, and to make a big step forward in the development of Amazigh dictionaries. En 1989, ça veut dire commencer à خدمة جمع ولايش وفقراء على 2002 ترى فقد أما ولاي ويسين زيس 65,742 دوال. الحمد لله ندوك نهضر شي فهمت لاش كان تم زيقس وان شاء الله يعني نسلنا في اريد اصنقر اريد العاليه.